اللي هي اون سيكوند ديال جورناليول. غنمشيو على بركه الله غنعطيكم واحد الفكره عامه عليها. اون سيكوند هي ان بياس تياترال اللي غادا بان جون تراجيدي مودرن. اللي الا سولونا على لو جونغ ديال الغومون شنو غادي نكتبوا لهم لو غومون هي واحد تراجيدي مودرن اتر parenthèse pièce théâtrale. Alors le titre de l'œuvre هو En second. Auteur et siècle journalier le XXe siècle. Date d'écriture et de présentation. Pièce écrite en 1942 et présentée en 1944. Le genre tragédie moderne. Personnages principaux Antigo, Ismène, Crayon, Aimon. Époque de location, Antiquité grecque. Époque de l'action, Antiquité grecque. Lieu de l'action, Palais de Thèbes, de la cité de Thèbes, Grèce. Composition, pas d'acte ni de stèle. Registre de langue, niveau de langue. Langue courant, parfois familier, langue familier, la nourrice, les gardes. Registre aux tonalités de la pièce. Registre tragique. Règle classique. Respecte de la règle de 3 unités. Le lieu, temps, action. Respecte de la règle science. Pas de mort sur scène. Type de texte. L'ensemble de texte est globalement argumentatif. Indication temporelle. L'indication temporelle. 4 heures de matin. إلا مشينا نشوفو في البروميير شابتر غنلقاوهم محدين لنا التوقيت 4 heures de matin 4 الصباح. هذا البروميير tentative d'Antigone d'enterrer le cadavre de son frère. أول محاولة لأنتيغون باش تدفن الجثة ديال خوها. ميدي. Deuxième tentative d'Antigone. ثاني محاولة لأنتيغون. 5 heures fin de la pièce. هادو هما les indications temporelles مؤشرات التوقيت اللي مذكورين عندنا في البياس تياترال ديالنا. كاين عندنا 4 heures de matin، كاين عندنا لا ميدي 5 heures. صاي باينين واضحين وكل شيء فيهم واضح في البروميير شابتر جو بونس. dénouement tragique mort d'Antigone d'Hymen et d'Eurydice. باش عرفنا بان هاد الروايه هادي تراجيك دراميه تراجيك فيها لا تراجيدي. عندنا لا مور دونتيغون ماتت صاي ماتت ايمون حداها واقيلا شنق راسو او كيذبح راسو. و إيريديس فاش كتسيق الخبا و إيريديس حتى هو إيريديس جو بونس هي ماين ايمون حتى هي كتذبح راسها ولا كتشنق راسها بواحد الخيط. احنا نشوفوهم في الروايه. لو برولوج personnage extérieur à l'intrigue Orlest. لو برولوج هذاك اللي كيجي كيقولنا في المسرحيه السكوت. عندنا واحد الصمت عجيب دخلات أنتيغون دارت فعلات تركات. هذاك هو لو برولوج. بيرسوناج اكستيريور à l'intrigue Orlest. هذاك البيرسوناج ما كيعرفوش هما، ما لعبش معاهم شي دور، فقط كيوصف لنا المكان الزمن الاحداث الشعور باش كيشعروا كيفاش جاوه انسان وجالس كينعت لنا شنو كاين في السيغ شنو واقع في المسرحيه. présentation des personnages présenter de plus important au moins important. تقدموا من الشيء من اللي عنده اهميه اكثر اللي عنده اهميه اقل. بدينا من الاشياء المهمه ولي بيرسوناج المهمين الاقل اهميه. يلا سيدي نزيدو important les thèmes la solitude le bonheur l'enfance
et le devoir, l'enfance et le devoir. عندنا الوحدانية, la solitude, le bonheur, الفرح, السعادة, l'enfance, طفولة et le devoir. زين c'est des fonctions du cœur, je pense. Représente l'opinion publique et le peuple de tête. Représente l'opinion publique وقدمونا الشعب الناس ديال الطيب ديال ديك المدينة. Rapport des personnages avec la loi. le rapport ديال ديك الناس كيفاش كيتعاملوا او لا rapport ديالهم مع القانون. représente شنو قلنا en second. respect de la loi divine. Crayon. Respect de la loi humaine. Lien entre les personnages. Antigone, fille d'Oedipe, et nièce de Crayon. Antigone, bint Oedipe. Ou خطيبة Crayon. Là, la nièce de Crayon. nièce dialogue, je pense, bint خالو. بنت ختو باردون بنت ختو دو كرايون ياك اسمان لا سور دونتيغون اخت اونتيغون كرايون اونكل دونتيغون ولا روا دو تيب كرايون عم اونتيغون وهو الملك ديال طيب ايمون فيس دو كرايون اي فيونسي دونتيغون هو ولد كرايون سيتادير ولد خال اونتيغون و en même temps خطيب اونتيغون. Histoire de la pièce. القصة ديال هاد لا بيس تياترال. Suite de mythes d'Oedipe. من suite de mythes d'Oedipe, Antigone décide d'entrer son frère et se dresser contre Crayon. قررت Antigone أنها تدفن خوها وتواجه تخالف أي حاجة لهاد القبيل Crayon. Le roi qui a interdit de donner le devoir funèbre à Polynice, considéré comme un traître. L'argument d'Antigone, Polynice et son frère. Il a le droit au rebond. Son devoir est dans l'entrée. La notion de fatalité. Antigone ne peut échapper à ce destin, la mort. Alors, هنا شلنا واحد النظرة عامة على أنتيغون. غنزيدو نفهموها إن شاء الله فاش غنبداو نقراو لي شابيتر د لا رومون pardon.